마태복음 16장 13절에서 16절까지만 Mateo capítulo 16, de 13 hasta 16. 같이 합독하도록 합니다. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 16, de 13 a 16. 같이 봅니다. 예수께서 Vamos a leer 빌립보 todos 가이사라 juntos. 지방에 Viniendo 이르러 Jesús a la región 제자들에게 de 물어 Cesarea de 이르시되 Filipo, 사람들이 preguntó a sus 인자를 discípulos 누구라 diciendo, 하느냐 ¿quién dicen los 이르되 hombres 더러는 que es el 세례요한 Hijo del 더러는 Hombre? 엘리야 Ellos 어떠니는 dieron unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los 너희는 profetas. Él 나를 les dijo, 누구라 하느냐 ¿vosotros 시몬 quién 베드로가 decís que soy yo? 대답하여 Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el 살아계신 Hijo de Dios 하나님의 viviente. 아들이시니이다. 아멘. 아멘. 오늘부터 우리 세계 선교 대회 이후에 선교사님이 중심으로 순례자의 길을 시작합니다. 기도해 주시기 A 바랍니다. partir de hoy vamos a comenzar este camino de peregrino y con los misioneros que han participado en la conferencia de los misioneros. 저도 오전에 용담에서 이렇게 함께 기도하는 시간을 가졌거든요. Tuvimos la reunión de oración en Yongdam en esta mañana 굉장히 좋더라고요. y pasamos muy bien. 근데 기도하다가 이런 생각이 들었어요. Orando de repente me recordaba de algo. 내가 왜 갑절의 영감이 필요하지? 나에게 절실함이 있는가? 이런 ¿Por qué 생각이 necesito 했어요. doble porción de Espíritu Santo? ¿Necesito algo más? 근데 그게 없는 것 같아요. Parece que yo no tenía no deseo tan profundo. 내가 뭐 때문에 이렇게 기도하고 있지? 이런 생각이 Porque 들었어요. estoy orando, ¿por qué? Así pensé, ¿no? 근데 이렇게 아까 이제 여기 와가지고 우리 목사님이 뭐라 그러시냐 오늘 저녁에 메시지 하래요. De repente el pastor me dice, te toca compartir mensaje en esta noche. 근데 갑자기 절실함이 생겼어요. Entonces me desperté 왜냐하면 제 얘기하면 안 되니까. porque no quiero contar de mi vida, ¿no? 하나님이 원하시는 거를 저를 통해서 하실 거 아닙니까? Dios quiere decir algo a través de mí. 제가 많이 모자르기 때문에 제 얘기하면 절대 안 되거든요. Y como soy tan débil, no tengo que decir de mi 그래서 vida. 이렇게 시달리다 왔습니다. Por eso sufrí un poquito pensando en este tema. 오늘 성경에 보니까 이제 예수님이 이제 물어본 거예요. Si miramos el pasaje bíblico que hemos leído, Jesús está preguntando algo. 사람들이 도대체 나를 누구라 하느냐? 왜 이렇게 쫓아다니냐? 물어봤어요. Estaba diciendo, ¿quién dicen los hombres, no? ¿Por qué me sigue? 그러고 나서 우리 이제 제자들에게도 물어본 거예요. También estaba preguntando a sus discípulos. 너희는 도대체 나를 누구라고 하느냐라고 또 제자들에게도 물어봤거든요. Les preguntó a sus discípulos, ¿no? ¿Vosotros quién decís que soy yo? 어떻게 보면 성경의 가장 중요한 질문이죠. Es una pregunta más importante de la Biblia. 지금 우리에게 물어보는 질문입니다. También Jesús nos está preguntando a nosotros también ahora mismo. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? 우리가 성경을 16절까지 봤지만 원래는 마태복음 16장 13절에서 20절까지죠. Y deberíamos leer desde Mateo capítulo 16 de 13 hasta 20, ¿no? 성경은 다 해서 66권입니다. La Biblia tiene 66 libros. 그러면 구약은 39권이죠. Antiguo Testamento tiene 39 libros. 그럼 구약의 39권의 내용이 뭡니까? Y como el Antiguo Testamento que tiene 39 libros, ¿de qué habla? 오실 메시아에 관한 De 얘기거든요. Mesías que iba a venir. 그러면 신약 27권은 무슨 얘기입니까? Nuevo Testamento que tiene 27 libros, ¿de qué habla? 오신 그리스도 얘기고 다시 오실 그리스도 얘기거든요. Habla Jesús que ha venido, también habla Jesús que va a venir. 메시아 그리스도 같은 말이에요. Mesías y es lo mismo que Cristo. 여기까지는 성취됐어요. 예수님이 오셨죠. Se cumplió la venida de Jesús. 그리고 뭡니까? 죽고 부활하시고 승천하셨어요. Murió, resucitó, se fue arriba. 또 가시면서 뭐라냐? 다시 오시겠다. 대림주로 오시겠다 그랬거든요. Cuando se fue arriba, no dijo que iba a venir más adelante también. 언제 오시죠? ¿Cuándo vendrá entonces? 예수님이 분명히 마태복음 24장 14절에 보니까 모든 민족에게 복음이 증거된 이후에 끝이 오고 그때 오시겠다 그랬어요. Mateo capítulo 24 y 14. Cuando sea predicado este evangelio hasta todas las naciones, vendrá el fin, ahí vendrá Jesús. 그러면 지구는 뭐 때문에 움직이죠? Entonces, ¿por qué mueven este mundo?
세계복음화 때문에 모든 걸 움직이고 있어요. Por evangelización del mundo, este mundo está moviendo. 오늘 왜 해가 떴죠? ¿Por qué ha amanecido hoy? 세계복음화 때문에. Por evangelización del mundo. 그래서 그러면 하나님이 지금 이 세계복음화는 이 하나님의 일을 두고 하나님이 쓰시는 일꾼은 누구입니까? Entonces, pensando la obra que es la evangelización del mundo, Dios ¿a quién quiere usar? 오늘 예수님 물어봤어요. 도대체 세상 사람들이 나를 누구로 알고 있느냐? 이렇게 Jesús se 물어봤잖아요. está preguntando, ¿no? ¿Quién dicen los hombres del mundo 그때 사복음서에 보니까 많은 사람들이 예수님을 쫓아다녔잖아요. que soy yo? ¿No? Porque si vemos 4 libros de evangelio, mucha gente seguía a Jesús. 근데 사람들이 예수님을 세례 요한 같다 이렇게 얘기했고요. Hay muchos que pensaban que Jesús es como Juan Bautista. 엘리야나 예레미야 같다 이랬어요. También estaba diciendo que Jesús es tan parecido como Elías, como Jeremías. 선지자 중에 하나다 이렇게 También 얘기했거든요. como él será uno de los 이런 요소가 profetas. 다 있어요. 예수님이. Obviamente Jesús tiene toda esta capacidad de estas personas, 근데 그냥 사람이에요. pero Jesús y ellos simplemente son hombres. 예수를 이렇게 알아갖고는 구원을 받을 수가 없어요. Si conociera a Jesús de esa forma no pueden recibir la salvación. 바르게 살아야 되고요. Tienen que vivir bien, comportándose 능력을 bien. 체험해야 되고요. Tienen que experimentar el poder. 그 뭡니까? 망해갈 나라를 위해서 눈물을 흘리면서 기도도 해야 Tienen 되고요. que llorar por tu país que está derrumbando. 훌륭한 뭡니까? 선지자, 종교인 중에 하나다 이렇게 얘기했단 말이에요. Y también estaba considerando a Jesús como uno de los religiosos. 그때 예수님이 물어봤어요. 제자들에게. Entonces en este momento Jesús preguntó a sus discípulos, 그러면 너희는 나를 제자들에게 물어봤죠. 도대체 너희는 나를 누구라 하느냐 entonces 물어봤어요. ¿quién y vosotros quién decís que soy yo? 지금 우리에게 하는 Y 질문이거든요. también Jesús nos está preguntando a nosotros mismos ahora mismo. 너희는 지금 뭡니까? 중직자라고 얘기하고 교역자라고 얘기하고 지금 세계보고만 한다고 하는데 너희는 도대체 나를 누구라고 알고 이렇게 따라다니느냐? Tú te presentas como líderes, como pastores y para evangelización del mundo, pero ¿y quién soy yo para ti? 성경의 가장 중요한 얘기잖아요. Es una parte muy importante de la 성경엔 Biblia. 그리스도에 관한 얘기잖아요. La Biblia habla de Cristo. 그때 베드로가 뭐라고 얘기했냐면 예수님을 주는 이렇게 얘기했어요. 주라고 얘기했어요. Pedro responde, ¿no? Jesús. 예수님은 뭐라 했냐면 히브리서 1장 1절에서 3절에 보니까 영광의 광채시요 본체의 형상입니다. Hebreos capítulo 1 de 1 a 3 y dice, Jesús, tú eres como no la luz de la gloria. 요한복음 1장 1절에서 5절에 보니까 예수님 안에는 생명이 있고 빛이고 Y 하나님이십니다. Juan capítulo 1 de 1 a 3 a 5, ¿no? Jesús, tú eres la luz y tú eres y Dios mismo. 빌립보서 2장 6절에 보니까 근본 하나님과 본체라고요. Filipenses 2 y 6, ¿no? Tú eres sustancia de y Dios. 요한복음 10장 30절에 보니까 아버지와 나는 하나다고요. Juan 10, 30, y mi Padre es uno. 예수님은 만물의 주인이시고 창조자십니다. Jesús es el dueño de todo el mundo, eres creador. 예수님은 하나님이십니다. Jesús es Dios mismo. 뿐만 아니라 예수님 뭐라고 주는 그리스도시여 이랬어요. Y también, y Pedro decía, no, Jesús, tú eres Cristo. 성경 66권 얘기가 그리스도에 관한 얘기잖아요. La Biblia que tiene 66 libros habla de Cristo. 그리스도가 왜 오셔야 ¿Por 됩니까? qué Cristo tiene que venir a este mundo? 하나님이 천지를 창조하셨거든요. Dios es quien ha creado y los cielos de la 그러는 también la 가운데 tierra. 창세기 1장 27절 28절에 사람을 만들었어요. Génesis capítulo 1 de 27 a 28 y Dios ha creado al ser humano. 영이신 하나님이 사람 속에 함께 하시면서 세계복음화의 축복을 주셨어요. Dios es espíritu, mora en los hombres, han dado la bendición para la evangelización del mundo. 그리고 하나님의 에덴 동산을 만드셨거든요. Y Dios creó el jardín Edén también. 하나님이 사람을 여기다 이룰 곳으로 이끌어 오셨어요. Y Dios trajo al hombre para este huerto Edén. 에덴 동산에는 생명나무도 있었고요. El huerto Edén había el árbol de la vida también. 구름의 천사도 있었고요. Había también los ángeles. 다시 말하면 하나님이 함께 하셨다고요. Es decir, que Dios estuvo con los hombres. 하나님이 근데 영인데 어떻게 할 수 있어요?
Dios es espíritu, ¿cómo podemos y saber que Dios estuvo con los hombres? 하나님이 사람을 만들 때 하나님과 함께하는 존재로 만들었거든요. Cuando Dios crea al ser humano, lo creó para estar con él. 근데 요한복음 1장 1절에 보니까 말씀이 곧 하나님이라 했어요. Si vemos y Juan capítulo 1:1, ahí dice el verbo es Dios. 아담과 하와 제일 먼저 만든 사람이 하나님과 함께 하려면 창세기 2장 17절 요 말씀을 믿어야 돼요. Y si quieren estar con Dios, como Adán y Eva, como fueron creados por Dios, ¿no? Si quieren estar con Dios, tienen que obedecer a la palabra Génesis capítulo 2, 17. 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시라 이랬어요. Juan capítulo 1:1, ahí dicen Dios es y verbo. 아담과 하와는 하나님을 떠나선 절대로 존재할 수가 없어요. 피조물이에요. Adán y Eva, que si se separa de Dios, nunca pueden vivir por sí solo porque son creación de Dios. 하나님과 함께해야 이 축복을 누리는 거. 이게 절대 하나님의 계획이거든요. Mientras que están viviendo con Dios, podrían disfrutar de toda esta bendición de Génesis capítulo 1, 27, 28. 선악을 알게 하는 실과 먹지 마라. 먹으면 반드시 죽는다. No tienen que comer de fruto del árbol de ciencia de bien y mal. 그럼 아담과 하와가 이 말씀을 믿고 창세기 2장 7절에 뭐라고요? 기도로 누리고 있어야 Si 돼요. comieres de este fruto, ciertamente morirás, ¿no? Entonces, creyendo en esta palabra, debería disfrutar de esta palabra orando, como Génesis 그러면 이 capítulo, 말씀을 믿는 걸 어떻게 할 수 있어요? Génesis capítulo 2, 7, ¿no? ¿Cómo pueden saber que están creyendo en esta palabra? 김보연, 이 말씀을 믿는 걸 어떻게 할 수 있지? 창세기 2장 17절. ¿Cómo puedes saber que si realmente están creyendo en esta palabra, Génesis capítulo 2, 7? 믿는 걸 어떻게 알아? ¿Cómo pueden saber que 따먹어야 돼, 안 si 따먹어야 están creyendo en esta palabra, Génesis 안 capítulo 2, 따먹는 7? 거라고 고개를 Dicen 흔들었어요. que si no comen de este fruto, 네. es decir, que están 기도를 creyendo 많이 한다고 믿는 게 en esta 아니고요. palabra. No hace falta orar mucho. 교회 열심히 다니는 게 믿는 게 No 아니고요. hace falta asistir a la iglesia para poder. ¿no? 안 따먹어야 돼요. Si no comen de este fruto, significa que están creyendo en esta palabra. 그래야 이 축복을 누릴 수가 있는 거예요. Entonces pueden disfrutar de esta bendición de Génesis capítulo 1 de 27 a 28. 하나님이 함께하고 정복하고 다스리는 삶. Dios está con nosotros, por lo tanto puedo conquistar, reinar este mundo. 이건 하나님이 인간을 만든 절대 계획이에요. Ese es el propósito absoluto de haber creado a los hombres. 이걸 타락한 천사가 알고 있는 거예요. Pero los ángeles que se han caído lo sabían muy bien esta palabra. 타락한 천사는 성경도 너무나 잘 알아요. Este ángel que se ha caído sabía muy bien la Biblia. 아, 하나님이 만든 사람이 요 하나님의 언약을 안 믿으면 모든 걸 빼앗기는구나 알고 있어요. Entonces sabían que los hombres creados por Dios, el momento que no crean en esta palabra, y morirán. 타락한 천사, 사단, 마귀, 귀신도 영이에요. Satanás, el diablo y los demonios también son espíritus inmundos. 그러니까 누구를 이용했느냐면 뱀을 이용한 거예요. Entonces, ¿qué ha usado? A la serpiente. 뱀의 간교함을 이용한 거예요. Usó a serpiente que era astuta. 뱀 속에 싹 들어가니까 영이니까 모르잖아요. Entró en serpiente. Como ese espíritu no se notaba. 아주 간사한 말로 뭐라고 얘기해요? 이 말씀이 안 믿어지도록 유혹한 거예요. Como astutamente y engañó para que no pudiera creer en esta palabra. Génesis 2:17. 그러니까 뱀의 말을 딱 듣는 순간에 하와가 미혹의 영이 붙었다니까요. Entonces, el momento que escuchó la palabra que de serpiente, se quedaron confundidos, 분명히 하나님은 먹으면 죽는다 그랬잖아요. engañados, porque Dios dijo que si comen de este fruto, 근데 ciertamente 사단이 morirán. 완전 반대말을 합니다. Pero Satanás habla al contrario. 결코 죽지 않는다. No morirás. 오히려 너희가 눈이 밝아 하나님처럼 되는 Si no vas a 거다. tener ojos abiertos, vas a ser como, igual que Dios. 그리고 따먹었어요? 안 따먹었어요? Entonces, y creen que lo han comido o no lo han comido. 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었잖아요. Escuchando la voz de serpiente, lo comieron de este fruto. 그게 죄라고요. Ese es pecado.
죄가 뭐냐면 말씀을 하나님을 안 믿는 게 El 죄예요. pecado es no creer en Dios, en su palabra. 뱀의 말처럼 된 게 아니라 하나님 말씀처럼 됐어요. Entonces, ¿cómo se ha realizado? Se ha realizado conforme a la palabra de Dios, no conforme a la palabra de serpiente. 반드시 죽는다 그랬듯이 죽은 영이 된 거예요. Dijo, ciertamente morirá, ¿no? Entonces 이걸 se quedaron espíritus muertos. 원죄라 그래요. Tal como la palabra de Dios. Ese se llama el pecado original. 이게 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제가 된 거예요. Ese es el problema fundamental y por lo tanto proviene todo problema de eso. 불신자들이 말하는 운명 사주팔자에 묶인 거예요. Están atrapados por y destino. 그러니까 영적인 문제가 왔다고요. Es decir, que ya agarró el problema 그러니까 espiritual. 모든 사람이 하나님을 떠나서 저주 가운데 살게 된 거예요. Entonces todos los hombres separados de Dios están viviendo por medio de desastres. 근데 하나님의 계획을 마귀가 막을 수 없어요. Pero el diablo no puede detener, no parar el plan de Dios. 그래서 이 문제 해결할 내가 메시아를 보내겠다 구약 얘기예요. Entonces voy a enviar a Mesías para solucionar este problema fundamental. Ese es el Antiguo Testamento. 구약엔 그림자니까 창세기 3장 15절의 말씀을 줬다니까요. El Antiguo Testamento es una sombra, ¿no? Por lo tanto, han dado la palabra Génesis capítulo 3:15. 오실 것이다. Va a venir. 창세기 3장 15절로 오실 것이다. Va a venir como Génesis capítulo 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 거다 그랬거든요. La simiente de la mujer herirá la cabeza de serpiente. 죄값은 죽어야 돼요. Entonces, la paga del pecado es la muerte. 그러니까 구약에는 아직 안 오셨으니까 짐승을 대신 그 머리에다 죄를 전가시켜서 짐승을 잡아서 죽였거든요. En la época del Antiguo Testamento todavía no vino, entonces imponía la mano sobre animales para traspasar el pecado. 그러니까 여자의 후손 원죄 없는 사람으로 메시아가 와서 사단의 권세를 깨뜨리시겠다고요. Entonces va a venir como simiente de la mujer, como un hombre que no tiene pecado para quebrantar la potestad de Satanás. 그는 구약에 있는 모든 사람들은 구약에는 이 말씀을 믿어야 하나님과 함께하고 이 축복을 누릴 수가 있어요. Entonces la gente que vivía en la época del Antiguo Testamento creyendo en esta palabra podía disfrutar de que Dios estaba con 그러면 이제 ellos. 이 말씀을 믿는 걸 어떻게 할 수 있어요, 구약에? Pero en la época del Antiguo Testamento, ¿cómo sabían que realmente están creyendo en esta palabra? Génesis 김보민. 3:15. ¿Cómo pueden 이걸 saber? 창세기 3장 15절에 믿는 걸 어떻게 할 수 있어요? ¿Cómo 우리 pueden saber que 중고등부거든요. uno que están creyendo en esta palabra, Génesis capítulo 3:15? ¿Cómo se nota? 피. La sangre, dice. 네, 맞아요. 피예요. La sangre. 구약에 하나님께 예배드릴 때 반드시 피 제사를 드려야 돼요. En la época del Antiguo Testamento, cuando quería adorar a Dios, siempre preparaba 그게 el 믿는 sacrificio. 거예요. 그분이 실체가 오신 거예요. Preparando el sacrificio significa que están creyendo en esta palabra. Él vino. 오리라 400회 이상이나 예언됐다니까요. Más que 400 veces estaba profetizando que Él iba a venir. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨어요. El verbo se ha hecho carne, ha venido a este mundo. 말씀이신 하나님이 육신의 몸 예수님으로 오셨다니까요. Dios, que es la palabra que se ha hecho carne, vino a este mundo. 죄 없는 사람 여자의 후손으로 오셨어요. Juan capítulo 1:14 vino como simiente de la mujer que como un hombre que no tiene pecado. 그러니까 우리의 모든 죄를 예수님 머리에 담당하시고 십자가에 죽으셨어요. Y Marcos 10 y 45, ¿no? Y han traspasado nuestro pecado sobre Jesús. Él murió en la cruz por nuestro pecado. 그 예수님이 제사장이라 그래요. Ese Jesús le llamamos sacerdote. 예수님은 하나님이시거든요. Jesús es Dios mismo. 그러니까 사단의 권세를 깨뜨리신 왕이세요. Eres el rey que quebrantó la cabeza de Satanás. 그래서 하나님 만나는 길 여신 선지자의 일을 하셨어요. Él es el profeta que abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 그리스도가 무슨 뜻이냐? 기름 부음을 받은 자란 뜻이거든요. Cristo, ¿a qué se refiere? Al hombre fue ungido por aceite. 구약의 왕, 선지자, 제사장 세울 때 기름 부어 세웠거든요. En la época del Antiguo Testamento, cuando quería levantar al rey, sacerdote, profeta, lo unieron. 그 실체가 예수님으로 오셔서 십자가에 죽고 부활하시면서 단번에 그리스도 일을 하셨어요. Entonces Jesús vino y muriendo en la cruz y cumplió esta obra de Cristo.
원죄 문제 해결은 모든 문제 해결이에요. Si soluciona el pecado original, es decir, que se ha solucionado todo problema. 예수님 뭐라 그러셨냐면 다 이루었다. Por lo tanto, Jesús dijo, consumado 모든 es. 문제가 올 수밖에 없는 원죄 문제 해결하시고요. Solucionar el pecado y con pecado original por el cual venía todo tipo de problema. 우리에게 뭐라고요? 믿으라고요. ¿Qué está diciendo a nosotros? Creen en eso. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. A todos los que creen en su nombre lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 곧 그 이름이 뭐예요? Ese nombre, ¿qué nombre es? 예수가 그리스도라고요. Jesús es el Cristo. 그러니까 베드로가 이 고백을 한 거예요. Pedro confesó esta fe. 주는 그리스도시여 이랬잖아요. Jesús, tú eres Cristo. 그리고 살아계신 이랬거든요. Y también dijo, ¿no? Y el Hijo de Dios viviente. 그분은 부활하셨다고요. Porque Él resucitó. 그리고 지금 예수 믿는 우리 안에 함께 하신다고요. Ahora mismo mora en nosotros y cuando creemos en Él. 그래서 하나님의 아들이라 했거든요. Por eso le llamamos, ¿no? Hijo de Dios. 하나님이면서 사람이세요. Es el Dios mismo, también el hombre mismo. 사람은 사람인데 죄 없는 사람이라고요. Es el hombre, pero no tiene pecado. Hebreos capítulo 4:15. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo así, 뭐라 하냐면 네가 복이 있구나. tú eres bendición. 우리가 누가 얘기해서 뭐 설명해서 이렇게 아는 게 아니고요. Nosotros hemos podido creer porque alguien nos, y como explicaba bien, 하늘에 계신 내 아버지께서 그저 은혜를 주셔야 우리가 성령께서 역사하시만 이 고백이 되어지는 거거든요. cuando mi Padre que está en el reino de Dios nos dé la gracia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra sobre nosotros, podemos creer en eso. 이 고백을 하는 사람이 제자입니다. Podemos confesar así, ¿no? Y los que confiesan a Cristo son 이 고백을 할 discípulos. 수 있는 사람이 하나님이 쓰신 일꾼입니다. A esa persona que confiesa lo va a usar Dios mismo como discípulos. 주는 그리스도시여 살아계시는 하나님의 아들이십니다. Jesús, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. 우리가 이 복을 받은 사람들이거든요. Nosotros recibimos esta bendición. 그때 예수님이 세 가지로 축복하셨어요. En este momento Jesús ha dado 3 bendiciones. 내가 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 구원입니다. Es la salvación. 신분입니다. Es la identidad. 어디다가 뭡니까? 우리가 신앙생활 합니까? ¿Sobre qué estamos teniendo la vida de la fe? 이런 데다 하면 무너져요. Y como conocer a Jesús de esta forma y vamos a derrumbarnos. 예수를 세례요한처럼 엘리야처럼 예레미야처럼 훌륭한 사람처럼 종교인처럼 이렇게 구원 없어요. Si conociéramos a Jesús como Juan Bautista, Elías, Jeremías, como uno de y los profetas, no podemos ser salvos. 예수 안 믿어도 이렇게 사는 사람 많아요. Porque sin creer en Jesús pueden vivir igual como una persona como ellos. 예수님이 이런 요소가 있지만 근본은 아니라니까요. Obviamente Jesús tenía capacidad de este personaje, pero Jesús no es como ellos. 우리가 이 고백을 했을 때 절대 무너지지 않는 신앙의 반석 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Cuando confesamos nuestra fe como en Jesús, tú eres Cristo, entonces se convertiría en la roca. 구원받은 하나님의 자녀를 누가 세워가냐? 하나님이 직접 세워가십니다. ¿Quién estará levantando a los hijos de Dios que son salvos? Dios mismo. 내가 이 반석에 내가 내 교회를 세우리니 그랬잖아요. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 우리가 이런 고백을 했는데도 우리에게 영적인 문제가 있어서 사단의 망대가 있어서 시달릴 수 있어요. A pesar que hemos confesado así a Cristo, pero por lo que tenemos de Satanás a veces y quedamos engañados. 괜찮아요. No pasa nada. 하나님이 나를 붙들고 계시고 하나님이 나를 친히 Porque 세워가시겠다니까요. Dios quien me sostiene, Dios quien me va a levantar. 우리가 절대 망할 수 없는 고린도서 3장 16절에 하나님이 집이 됐고 성전이 됐다니까요. Nosotros nunca podemos derrumbarnos porque nosotros somos templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, 16.
음부의 권세가 침해치 못하리니 그랬어요. La puerta de Hades no prevalecerá contra ella. 이 세상에 사단이 이 세상 임금으로 있고요. Satanás es como príncipe del mundo. 믿는 자에게도 계속 역사하고 Hasta los 있다니까요. creyentes están tratando a engañar. 아무리 좋고 훌륭한 이런 거 다 가졌어도요. 사단은요. 꿈쩍도 안 해요. A pesar que tiene toda capacidad como este tipo de personaje, Satanás y no tiene miedo de esa 아무리 persona. 좋은 인격을 가져도 사단은요. 꿈쩍도 안 해요. A pesar que tengamos buena personalidad, Satanás no va a temer de nosotros. 사단이 절대로 공격하지 못하고 뭡니까? 무너뜨리지 못하는 고백이 있어요. Y Satanás, y cuando teme de algo, ¿de qué sería? ¿De qué temería? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. De las personas que confiesa, Jesús, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. 그리고 세 번째 천국 열쇠를 내게 준다 했어요. Y tercero, es que te voy a dar las llaves del reino de Dios. 예수 영접할 때 보좌가 우리 안에 와 계세요. Cuando aceptamos a Jesús, establece el reino de Dios en nosotros. 말씀으로 생명으로 빛으로 Con la palabra, con la vida, con la luz. 그걸 누리는 유일한 길이 그리스도예요. ¿De qué manera podemos disfrutar de eso? 근데 A 뭐라 través de 그랬냐면은 Cristo. 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매고 Ahí dicen, cuando ates en esta tierra, será atado en reino de Dios. 땅에서 풀면 하늘에서도 푼다 그랬어요. Si desates en la tierra, será desatado en cielo también. 이 매고 푸는 그 권세가 누구에 있어요? 내게 있다니까요. ¿Quién pueden desatar y atar? ¿Quién tiene esta autoridad? Yo mismo. 우리가 이 고백을 한 게 맞다면 Si podemos confesar a Cristo. 그래서 그리스도는 세 가지 아닙니까? Entonces Cristo tiene tres oficios. 천국을 보좌를 마음껏 누릴 수 있는 침노할 수 있는 이름 그리스도거든요. Y en nombre de Cristo podemos no conquistar el reino de Dios, podemos disfrutar del reino de Dios. 왕, 선지자, 제사장입니다. Eres rey y profeta y sacerdote. 지금도 원수가 있는데요. 이 원수를 꺾을 수 있는 왕 되신 그리스도가 우리 안에 있잖아요. Todavía existe nuestro enemigo, ¿no? Pero Cristo que es rey siempre rompe la potestad de nuestro enemigo, el diablo. 하나님이 주의 천사를 보내셔서 하나님의 나라가 임하도록 지금도 왕 되신 그리스도 일을 하고 계십니다. Y Dios inmoviliza a sus ángeles y por lo tanto establece el reino de Dios a través de Cristo que es nuestro rey. 우리 미래가 어떻게 됩니까? ¿Cómo sería nuestro futuro? 하나님의 말씀대로 돼요. Nuestro futuro se va a realizar tal como la palabra de Dios. 우리는 세계복음화의 축복을 누리다 갈 겁니다. Y tenemos que disfrutar de la bendición de evangelización del mundo. 그래서 우리의 장래를 하나님이 미리 말씀을 Entonces 주시잖아요. Dios nos habla de nuestro futuro y con anticipación. 그때 하나님 우리에게 안식도 주시고 치유도 하십니다. Entonces Dios nos dará paz, nos dará la sanidad también. 우리 안에 생명이기 때문에 우리가 예배 드릴 때마다 하나님의 은혜를 주시고 살아나는 역사가 있어요. Eres nuestra vida, por eso cuando demos culto, cada momento del culto nos da la gracia 하나님이 때를 따라 돕는 은혜도 주시고 상을 예배해 놓으셨다 그랬어요. y nos está esperando con nuestra recompensa también. 오늘 하나님이 우리에게 질문을 하십니다. Dios está preguntando a nosotros ahora, 너는 나를 누구라 하느냐? ¿quién dices que soy yo? 하나님이 우리에게 은혜를 주셔서 성령이 역사하셔서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 우리가 고백한 줄 믿습니다. Dios nos ha dado su gracia y ha obrado a través del Espíritu Santo, por lo tanto nos hizo confesar que Jesús, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 예수를 그리스도로 고백할 수 있도록 우리를 축복하심을 감사합니다. Gracias por haber bendecido para que podamos confesar que Jesús es Cristo. 오고 오는 시대에 예수가 그리스도 되시는 그 일의 증인되도록 증거 주실 줄 믿습니다. Para tiempos venideros queremos y confesar que Jesús es Cristo, así queremos ser testigos. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesús oramos. 아멘.